ટકા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપતા હોય। આ નીટની પરીક્ષામાં કૌભાંડ ગોલમાલ કોના સંતાનોના ફાયદા માટે થાય અને સમગ્ર કૌભાંડની શરૂઆત કોચિંગ ક્લાસ અને પરીક્ષા કેન્દ્રોના સાઠગાંઠની માધ્યમથી બહાર આવે। બિહાર જેવા રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ, ઝારખંડ જેવા રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ શા માટે ગોધરામાં પરીક્ષા આપવા માટે આવ્યા હતા, એનો जवाब પણ આ સરકારે આપવો જોઈએ। उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने एसटीएफ ने जो रिकवर किया है, इसमें जिस कंपनी का नाम आया एजुटेश का, वो पूरे देश की बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो पीएसयू है, वो पीएसयू की बड़ी बड़ी सरकारी एकमों की परीक्षा ले रही है कॉम्पिटिटिव, और इसको पहले भी इसकी खिलाफ जांच चल रही है। पर जो अभी माध्यमों में जो सामने आई है बात एसटीएफ की तपास में, जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मालेतुजार लोग, वो सब भागेडू हो गए। सरकार ने 6 बार इसको गुजरात में से इसको कहीं न कहीं सेफ पैसेज देने का खेल खेला है, ऐसा मेरा पूर्ण आक्षेप है।